আজি তু মোর হচ্ছু শিকার মু তোতে আজি খাইবি নিশ্চিত ভাবে তোতে খাইবি বাঘটি সেই উচ্চা জায়গায় রহি গাই উপরକୁ লম্ফ প্রদান কলা ডেই পড়িলা গাইটি সে ঠাকুরକୁ ডাকুଥାଏ বাঘটি তো ডেই পড়িলা যেউঠি গাইটি পড়িছি তার ঠিক হাতে পছকু গোটিয়ে হাত পছকু বাঘটি আজ্ঞা পড়িগলা সেই কাদুরে গাইটি উঠি পারুনি এবং বাঘ মধ্য উঠি পারুনি কিছু সময় পড়িলা পরে গাইটি মনে মনে হসিলা বাঘ কইলা রে পাগলটা হয়ে গেলানি মু তোতে খাইদেবি আর অল্প সময় ধরে খাইদেবি তু হসুছু কଣ আরে মো পাগল নুহে বাঘ তু হউছু পাগল কাহিকি না এবে সন্ধ্যা হয়ে গলানি সন্ধ্যা ହେଇଯିବ সন্ধ্যা বেলে মো সাহু জনে অছি সে ঘরে দেখিব মু আই পহଞ୍ଚିনি সে ঠেঙ্গা খন্ডে গোটে টর্চ লাইট ধরি খোঁজি 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 আসি পহଞ୍ଚିବ মু কোউটি অছি রে বাঘ তু কহ তোর সাহু কিয়ে তোতে কিয়ে খোঁজি খোঁজি আসি রক্ষা করিব তোতে কেহি খোঁজি খোঁজি আসি রক্ষা করি পারিবা নাই আজ্ঞা সেইয়া ହେଲା গাইটি को खोजी खोजी तार साहू तार मालिक ठेंगा खंडे दुई जन लोक को धरी क्रॉस धरी गले देखिले कादुओ भितरे गाइटी पड़ी ता पछ गोटे बाघ पड़ी गाइटा को उद्धार करे बाघटा को बाड़े बाड़े मारी देले कथाटा होची कोन ना गाई जनक शरण रे थिला जनक आश्रित थिला आमे माने से मां को आश्रित रे আছে से मां को पाखरे हम बेकर लागि थिबा पखाटी मां को हाथ रे अछि से जहां चाहिबो हमें सही ही करबा तांकोरी आसीबा तांकोई पाद पद मारे हमें हाथ दीटा को टेकी देई समर्पण हे दिबा बोल रे भगवान की धन्यवाद धन्यवाद पर एक सुंदर भजन नहीं आसीबे आपण मान के सम्मुख को मास्टर राजेश सारा